Should I start? Please chat. Any one of you chat, please. Good morning, students. आप लोग चैटिंग कीजिए. Okay. Let us start this chapter like this. Ecology, same as environmental biology. Ecology is derived from a Greek word which means study of home. Oikos word. Oikos means home. Logos means science. That means it is the macro aspects of biology. Whatever we have read up to now, it is within the organism. Means the individual and what is present inside the individual, like cell, like tissue, like organs, like different types of physiology. But when we are talking beyond the organism, are you getting me? When we are talking beyond the organism, that means the organism and the surrounding. Surrounding means there are two types of aspects are there. One is biotic, one is abiotic. Biotic means living and abiotic means non-living. ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କେବଳ ରହୁନି, ଆମ ସହିତ ଗଛ ଲତା ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି. Abiotic ମାନେ light ରହୁଛି, soil ରହୁଛି, temperature and all other aspects, non-living aspects. ଏ ସବୁଥିର interactions ବି ଆମେ under ରେ ପଢିବା. So this is very interesting chapter where you'll read lot of things like this. So environmental biology, it is about our environment. Our home is our environment. And that we'll discuss one after other. Actually, ecology has 3 chapters in your book. One is organism and populations. The second chapter is ecosystem. The third chapter is biodiversity and its conservation. Earlier, pollution, environmental issues are there. ଆମେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ମେଡିକାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ଆମେ ପଢେଇବା. ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? It's about environmental biology and it is about ecology, and a word ecology coin करथिले Reiter for the first time use करथिले, কিন্তু it was scientifically coined by Haeckel. Father of ecology in India is R. Mishra, and father of plant ecology is Warming. Woodham ecology को science of ecosystem କହିଥିଲେ. तामाने आमे तांकु फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहि परिबा. तो आमे आस्ते आस्ते इन डिटेल्स रे विषय रे पढिबा ना. पिलान को आस्ते बुद्धि आस्ते आस्ते आमे पढिबा. आगु जाउची. समस्ते पेन एंड पेपर नहीं किया सर. हेलो. So when we are discussing about the entire biosphere, it is a fascinating, diverse and complex and amazing. Mane, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି varieties ଅଛି, varieties of species ଅଛି, varieties of species because of varieties of biomolecules. ତେଣୁ ସବୁଗୁଡା ମିଶିକି ଆକୁ ଗୋଟେ diverse and complex and interesting world ବନେଇଛି ହେଲା. ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା, ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା. ତାହେଲେ ଇକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢନ୍ତି କଣ?
We are trying to understand its complexity by investigating the process at various level of biological organization. ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି biological hierarchy କୋଉଠୁ start ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା cell, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ molecules level ରେ ବି organization begins ହେଇଛି, ତା ତଳେ atoms ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଆମେ ଚାଲ ଲେଖିବା what are the hierarchy। subatomic particles, तापरे सबatomic particles मिसिकी कौन बनेले लाने को atoms। atoms माने मिसिकी कौन बनेले molecules। molecules माने मिसिकी कौन बनेले लाने को molecules माने मिसिकी कौन बनेले organelles। ठीक है जी, organelles जंती कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। organelles माने मिसिकी कौन बनेले सेल। सेल माने मिसिकी कौन बनेले टिश्यू। टिश्यू पर कौन आसीबो ना टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पर कौन आसीबो ना ऑर्गन। तापर ऑर्गन पर कौन आसीबो को पिलाने ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम पर कौन आसीबो ना ऑर्गेनिज्म। तमने हमें ए जाय आ भितरे थिबा जिंस पढिले एवं बियॉन्ड ऑर्गेनिजम्स आज हमें पढ़िया को जाउछे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and biology's living world starts from molecules। पिलान बुझ पलै जे बर्तमान जतडे हमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहबा तले हम तक कहबा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पर हमें कौन पढ़िबा ना डिफरेंट स्पीशीज आर देयर और नॉट, so that is called community। कम्युनिटी पर एनर्जी फ्लो विषय हमें एक्सप्लेन करिबा, मटेरियल्स विषय एक्सप्लेन करिबा, that is under ecosystem। and ecosystem पर हमें पढ़िबा larger ecosystem। we can say first landscape हमें पढ़िबा mosaic ecosystem, तापर हमें larger ecosystem पढ़िबा that is biome, and ultimately all the ecosystems are connected to form the biosphere or the living world जोथिरे कि life possible। the our living world is fascinating, diverse and amazing complex। এটা বুঝি পড়ছে কেন it is of varieties এবং তারপরে আমি কইছে we are trying to understand its complexity by investigating the processes at various level of biological organization। no doubt cell is the basic unit of life, correct। cell is the basic unit of life, কিন্তু biological organization molecules level रे आरंभ होइछि। जदि हमें गोटे organic molecules नबा suppose DNA कि आरएनए कि प्रोटीन ओडा molecules level रे अछि ना, तो हमरो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हेछि मॉलिक्यूल्स लेवल रु एवं आमे आस्ते आस्ते हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आसिके आस्ते आस्ते हमें सेल इज द बेसिक यूनिट केना आमे वायरस को कहतिले वायरस इज ए लिविंग एंटिटी बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नो हम काहेकि ना वायरस रे मॉलिक्यूल्स अछि किंतु वायरस रे गोटे सेल नै। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमें सेल कहि परिबा। तापरे ग्रुप ऑफ सेल्स तामाने ये जो ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन दे कंबाइन दे क्लब दे इंटरैक्ट टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मोर डाइवर्स फॉर्म एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर्म। ओके, तो आज हमें सेल टिश्यू एगुडा पढ़िबानी, आज हम पढ़िबा ऑर्गेनिजम्स एवं बियॉन्ड ऑर्गेनिजम्स दैट इज इकोलॉजी अंडर हम पढ़िबा जतिरे कि हम ए जिंस सब देख परिबा। एबे नेक्स्ट पार्ट को पिलाने आसो। Ecology is a subject which deals with the interaction of organisms and between the organisms and its physical environment। Okay, environment is biotic as well as abiotic। जेमति कि मोर फ्रेंड्स मोर सांग माने माने लिविंग मोर फैमिली मेंबर लिविंग, किंतु ता छड़ा माटी आकाश पानी टेम्परेचर एवडा नॉन लिविंग। तेणु मु बोथ एनवायरनमेंट रे मु दीटा अंडर रोची, गोटे ला बायोटिक कंपोनेंट अंडर रे रोची लिविंग एंड आउ गोटे कंपोनेंट अंडर रोची दैट इज एबायोटिक। so I am under both biotic
as well as biotic component together. And that is my environment. Clear? Ei jae hela clear? Pilan katha hota majre majre so that it will be more interesting. Agu jiba तमे एवं तमर सराउंडिंग रे कौन कौन अच्छी से विषय में कथा होचे जदि आमे इकोलॉजी को एक ब्रॉडर कांसेप्ट कहिबा प्लांट एंड एनिमल्स इकोलॉजी बेली कहि परिबा हला एंड मु तुम कहितली फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी इज वार्मिंग जेके हाइड्रोफाइट्स जेरोफाइट्स मेसोफाइट्स विषय कथा हितले सेमिति आर मिश्र आर मिश्र I can say is the Ramdev Misra, the father of ecology in India. Clear? In detail line lekho. ଆମେ ecological organization ଉପରେ ବା biological organization ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ecological hierarchy ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ four hierarchy ମୁଁ କହୁଛି those four hierarchy is about like organisms, like population, like community, like biomes. এটা हमको देखा जाए ହେଲା ଯେମିତି କି ଏଇ କ୍ଲାସରେ କେବଳ ମୁଁ ନାହିଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନୁହଁ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିଲେ ପପୁଲେସନ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଏବଂ ଏଇ କ୍ଲାସ ଭିତରେ କେବଳ ପପୁଲେସନ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମସ୍କିଟୋଜ ବି ଥାଇପାରେ ସାଇଡରେ ଗଛ ଗଛ ବି ଅଛି ତମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାଇମେଟ କୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରୁଛେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାଇମେଟ ସେମ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର if climate is same then that is also under one ecosystem ଯେମିତି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହବ ଯେମିତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଟକର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ ସେମ୍ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ତାମାନେ ବାୟୋମ ହେଲା ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मध्य गोटे बायोम जेपर्यंत क्लाइमेट सेम ताको आमे गोटे बायोम कहि परिबा हैला जेपर्यंत लाइफ पॉसिबल विथ सेम क्लाइमेट ताले आमे ताको बायोम कहि परिबा क्लियर हेलो पिला नै जाय एबे आसन नेक्स्ट पार्ट पे जिबा ताले फास्ट ना कोन इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल मिसी की कोन बनांती ना पॉपुलेशन पॉपुलेशन टा मोनोस्पेसिफिक ना पॉलीस्पेसिफिक ना पॉपुलेशन हला मोनोस्पेसिफिक कम्युनिटी टा मोनोस्पेसिफिक ना पॉलीस्पेसिफिक कह गोटे स्पीसीज अच्छी ना अनेक स्पीसीज अच्छी कम्युनिटी रे इट इज पॉलीस्पेसिफिक ने बहुत गुडे स्पीसीज ता अंडर रे अच्छी हला क्लियर हला ता अंडर रे बहुत गुडे स्पीसीज अच्छी तले मोनोस्पेसिफिक हला पॉपुलेशन पॉलीस्पेसिफिक हला कम्युनिटी किंतु एठी इकोलॉजी रे हमें चारिटा कहीं हायरार्की पढ़ौचे जदियो मु तुमको कहितली जे ऑर्गेनिजम्स तापरे पॉपुलेशन तापरे कम्युनिटी तापरे हमें कोन कहितले इकोसिस्टम तापरे हमें कोन कहितले मोजाइक इकोसिस्टम बा लैंडस्केप तमे जे तुम झरका खोली की बाहर देखिवो कोन गोटे इकोसिस्टम देखिवो की तमे पॉन्ड इकोसिस्टम देखि पारो ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखि पारो हैना फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी दूरରୁ देखा जाई पारे ता माने इकोसिस्टम गोटे ओपन सिस्टम हैला से जो ओपन सिस्टम्स आने दे इंटरैक्ट टू फॉर्म लार्जर इकोसिस्टम किंतु तमे इकोसिस्टम को देखि पारुना सेति पई आमे जतले इकोलॉजी गोटे मैक्रो एस्पेक्ट तेनु से कोन ब्रॉडली एठी कहि देछि जदि साइंटिफिकली जदि आमे देखिबा तले आमे इकोसिस्टम देखि परिया किंतु आमे इंडिविजुअल को देखि पड़छे तेनु ऑर्गेनिजम्स देखिले प्रथमे लेमन
वे रे अप्रोच रे हमें कथा होचे प्रथम गोटे इंडिविजुअल को देखले तापर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देखले दैट इज पॉपुलेशन तापर आस्ते आस्ते हमें कम्युनिटी को देखि पाउचे गछ लता अन्य जीव जंतु देखि पाउचे तापर हमें गोटे क्लाइमेट एक्सपीरियंस करूचे ना कैन यू सी द एंटायर बायोस्फीयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम कोन तुम देखि परिबोनी काहे कि ना हमें पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम को पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर को हमें देखुचे क्लियर है समझते क्लियर है जाए अच्छा नेक्स्ट पार्ट को हमें जो आई होप जसपिन आर यू क्लियर रामजी क्लियर कथा हवा मजे मजे so that we can get better picture the organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction ना हमर सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरुची ना ଏବଂ ଏଥି ଯୋଗୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବୁଝିଲା ତାହେଲେ organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproductions ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଆନିମଲ ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ପପୁଲେସନ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ The rotation of our planet around the sun causes annual variations in the intensity and duration of temperature. ଆମର temperature fluctuation होची कि नहीं ବର୍ଷାର precipitation କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉନି ତାମାନେ different ଜାଗାରେ ସମାନ level of ବର୍ଷା ବି ହଉନି ତ precipitation and temperature change ଦ୍ୱାରା different biodiversity ଦେଖାଯାଏ क्लियर ହେଲା ଯାଏ these variations together with annual variation is the amount for the formation of major biomes है ना ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ climate same ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ biome ଗୋଟାଏ ହେଲା the desert tundra rain forest ଏମିତି type ର ଦେଖାଯିବ ହେଲା clear ହେଲା the different biomes ତମେ କହିଲ tropical rain forest temperate forest deserts tundra grassland ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା different biomes କାହିଁକି ନା ଆଦେହରେ climate same ଅଛି clear ହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ ଏବେ ଆସ next level କୁ ଯିବା ecological service କାହିଁକି ଆମେ ecology ପଢିବା the ecosystem service the human society derives many valuable goods like pure water, fresh air, food, fuel, timber, fiber, pharmaceutical products, etc. तामाने इकोलॉजी बा एनवायरनमेंट हमको बहुत वैल्यूएबल बा इकोनॉमिकल जिंस प्रोवाइड करे ना तेणु आम एनवायरनमेंट प्रति एते कंसर्न क्या आम एनवायरनमेंट रु सब किछि पाइचे এবং এই এনवायरनमेंट रे ही आमे विलीन हो जिबा हैना आमे पंचमहाभूत एइटु नेइचे এবং एइटु ही आमे मला परे से जिंस उडा फेरी जिवो ता माने रिसाइक्लिंग इकोलॉजी रे हुए हैला क्लियर हैला ता माने रिसाइक्लिंग इकोलॉजी रे हुए ओके नेक्स्ट पार्ट को आस all these goods are familiar part of the economy आमे जानिचे टिम्बर मिले ना ଆଉ କଣ ମିଳେ ଫାଇବର ମିଳେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଇକୋନୋମିକୁ ଏଟା ବୁଷ୍ଟ କରେ ତା ସହିତ ସପୋର୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେମିତି କି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୁଏ ସପୋର୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ କାହିଁକିନା ଆମର ଇନଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଅର୍ଗାନିକ ହୁଏ and organic ରୁ ଆମର inorganic ହୁଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡେ organic ରୁ inorganic ହୁଏ and inorganic ରୁ organic ହଉଛି ତେଣୁ ସପୋର୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି inorganic ରୁ organic ବନାନ୍ତି ଏବଂ organic ରୁ inorganic କୋଉ ମାନେ କରନ୍ତି ନା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କରନ୍ତି ନା
क्लियर है the supporting service ପାଇଁ ବି nutrients recycling ପାଇଁ ବି it is important ହେଲା ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ऑक्सीजन प्रोडक्शन ପାଇଁ ବି it is important କେନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପଲିନେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇકોଲୋଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା डिफरेंट इंसेक्ट्स अछंती ना से माने पॉलिनेशन रे हमको हेल्प करंती इंसेक्ट्स नथिले प्लांट्स मानकर पॉलिनेशन प्रॉपर होबनी बहुत गुडे माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन ने भी हेल्प करंती ना माइक्रोब्स माने कोथे हेल्प करंती डिकम्पोजिशन ने सेति पई मध्य एटा इंपोर्टेंट बुझियला The other supporting services include nutrient recycling through decomposition of fallen logs, decomposition, soil formation, and etc. Now come to the next part. For the production of fruits and seed, flowering plants requires help of pollinators, and pollinators माने production बढ़ाती significant role play करती कहना pollination न हेले हमर reproduction ही परिबनी ना बुझेला and the most important pollinators are insects and especially honeybee तुम देखते हो हनी भी जोठी इनसेक्ट्स मैंने अधिका थिबे सेठी पॉलिनेशन जो मैंने रात्रि रे भी देखियो रात्रि रे फुल गुड़ा बेसी बास्ना कहीं ना ସେମାନେ ସେମାନେ ପାଇ ପାରିବେ ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ପାରିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ପଲିନେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ଇକୋଲୋଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ କମେଇବା ହେଲା ଏଟା ବି ଇକୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ honey bee is one of the important pollinating agents ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ natural ecosystem can stabilize the climate जो देखिए फॉरेस्ट थी सेठी वर्षा हुए ଏବଂ डाइवर्सिटी अधिका हुए ଯଦି डाइवर्सिटी अधिका स्टेबिलिटी अधिका एंड प्रोडक्टिविटी ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କ୍ଲିୟର ହେଲ ସେଠି ଗରମ କମ ହବ ହେଲା ସେଠି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଓଭର ହିଟିଂ climate and natural ecosystems are tightly coupled ମାନେ connected clear ହେଲା so many countries are developing carbon tax system to reduce the emission of greenhouse ନା ବହୁତ country କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେ polluting vehicles ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ ହେଲା ବା ସେମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଜ ଗୁଡ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ଗରମ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ enhanced greenhouse effect is bad କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ହିଁ introductory part of ecology ରେ କୁହାଯାଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ତ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା କହିଥିଲି ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଗାର୍ଡେନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ରିଡ୍ୟୁସ କନଜମ୍ପସନ କରିପାରିବା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स गुड़ा खोजिबा जेमति कि सोलार एनर्जी आजिकली सोलार एनर्जी यूटिलाइज करिया पई गवर्नमेंट प्रोत्साहन दउची ହେଲା
ए सब जिनसा करले हमरो फायदा हबो हमरो एनवायरनमेंट क्लीन रहइबो क्लियर हैला पिला माने the use of public transit cycles walk to conserve natural resources reduce pollution enjoy health benefits हैला क्लियर हैला जाए ता माने हमरो इकोलॉजी रो इंट्रोडक्टरी पार्ट रे हम एगुडा पढेले कोन पढेले ना काहे कि हम इकोलॉजी पढिबा एंड सेकंड हम कोन पढेले ना हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखिबा एवं आउ कोन पढेले ना इकोलॉजिकल हायरार्की पढेले पॉपुलेशन अछि पॉपुलेशन पर कोन अछि ए सब जिंस ऊपर हमें रिसर्च करले हला बा पढेले वर्तमान हमें आजिकार जो पार्ट थिला डिटेल्स से पढेवा थिला कोन थिला को पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स विषय इन डिटेल्स हला ता भीतर को हमें जिबा ता गुरु तमे इट शुड बी वेरी क्लियर जे प्लांट्स माने को हमें प्रॉपर्ली लगेଇବା जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाउचंती बायोडायवर्सिटी हम दरकार ना गोटे प्लांट जदी एक्सटिंक्ट हो जिवो गोटे एनिमल जदी एक्सटिंक्ट हो जिवो then it cannot be recreated हैला तेणु आमे ताको प्रोटेक्ट भी करिवा तो कंजर्वेशन ऊपर आमे गुरुत्व देले कंजर्व द रिसोर्सेस बुझिपालो नेटिव प्लांट्स क्लेडन आमे सब गच्छ लगेवा ए विषय में कथा हले किंतु आमे टेक्निकली पाठटा को पढिया को जाउचे हला एबे जो रिमेनिंग 1 आवर आई विल गो फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जोटा कि आमे आरंभ करथिले स्टार्टिंग रे हला तो मु तुमको कहिथिल पिला माने देयर आर 4 aspects one aspect is what one aspect is the environment. The second aspect is environment has two components. One is biotic and other one is biotic components. Third part ମୁଁ କହିଥିଲି इकोलॉजी रे आमी नॉन लिविंग वर्ल्ड विषय रे भी पढ़ंती हैला या कहतिले फोर्थ एस्पेक्ट हमें कहतिले जे ऑर्गेनिज्म माने मिसिले से माने मिसी की पॉपुलेशन करंती पॉपुलेशन माने डिफरेंट स्पीशीज रहले ताको हमें कम्युनिटी कहंती एवं जतले हमें एनर्जी फ्लो बुझांती एनर्जी फ्लो बा मटेरियल्स रिसाइक्लिंग बुझांती सेतबेले हमें इकोसिस्टम विषय कथा होंती एनर्जी पाई एंड मटेरियल्स पाई गोटे इकोसिस्टम गोटे ओपन सिस्टम हम जे कहबे जे एंटायर वर्ल्ड बायोस्फीयर गोटे ओपन सिस्टम ना क्लोज सिस्टम ना मटेरियल्स तो जाउनी बाहर को ताले हमें मटेरियल्स पाई देखो क्लोज कहिले भी सोलर एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट पाई एटा गोटे ओपन सिस्टम केना सनलाइट जे पर्यंत आसीबनी हमर कोनोसी उद्भिद प्राणी माने खाद्य पाई परिबे नाही तेणु ग्रीन प्लांट दे ट्राप सोलर एनर्जी दे मेक बायोमास बुझेला प्लाने तेणु आमे से विषय भी टिके कथा हैतले एबे आगु जाउचे हला तो कोन पई डिफरेंट टाइप्स रो क्लाइमेट देखा जाए डिफरेंट टाइप्स रो एनवायरनमेंट कंडीशंस आसे ना गोटे हमें कहतले रोटेशंस ऑफ सन एंड द tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature resulting distinct seasons clear ହେଲା ତ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଏବଂ এই ভ্যারিয়েশন যেତେବେଳେ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ମାନେ ବର୍ଷା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ and temperature ସହିତ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ବା ଯୋଉ रेनफॉल गुडा बा वाटर एगुडा चेंज हवा द्वारा आमर कोटि कोटि डेजर्ट देखा जाए कोटि रेनफॉरेस्ट देखा जाए कोटि ठंडा जो तुंद्रा देखा जाए है तामने हमें इतरे को विषय कथा होचे एबाउटिक कंपोनेंट्स केमिति आमर लिविंग कंपोनेंट्स को अफेक्ट करछन ता विषय कथा होचे क्लियर हलै जाए एबे आसो टेम्परेचर कोन ना गोटे एबाउटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट वाटर लाइट सॉइल एटा कोन माने समस्त हेले abiotic components এবং आंकर वेरिएशन फिजिकल केमिकल कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट बा एनवायरनमेंट को चेंज करे जा फल रे कि डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स बा डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया रे देखा जाती तो बोथ abiotic and biotic components
pathogens, parasites characterize the habitat of the organisms. Clear? तामाने ecology कौन ना study of environment. Ecology कौन ना study of both abiotic and biotic components. Ecology कौन ना study of plants, animals. Ecology कौन ना study of ecosystems. ला जो कि हमें scientifically ecology विषय बुझी परिबा. माने ecology कौन ना तमे एवं तम ठारू उपरुकु. माने तमे तमर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स तापरे हमर विलेज हमर राष्ट्र ए सब गुडा इकोलॉजी अंडर आसी परिबो ना. तेणु साधारण लोक भी इकोलॉजी को चेष्टा करंती बुझिबा पई. एबे हमें जिबा एठी देखो जदि मु कहिबी जे टेम्परेचर अधिका एटा हला टेम्परेचर ना एवं रेनफॉल बा प्रेसिपिटेशन अधिका ताले को जातीय बायोम्स ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखा जो. जदि मु कहबी टेम्परेचर कम रेनफॉल कम ताले कोडा देखा जो ना तुंद्रा. धर मु कहबी टेम्परेचर अधिका ना रेनफॉल कम ताले डेजर्ट देखा जो हला. तो एई टाइप रो हमें डिफरेंट बायोम्स देखैचे बेस्ड ऑन annual mean annual precipitations and mean annual temperature. Temperature, what are the two factors which are affecting the distribution of different biomes? Then no doubt these are temperature and precipitation means broadly speaking rainfall you can say. ଏବେ ଆମେ next part को जाउछे हला. इट्स ऑफ डिफरेंट गछलता देखो एटा कोन डेजर्ट हला. एटा ला सी कोस्ट एटा ला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोटी की डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन अछि. बहुत टॉल गछ तापरे टॉल गछ तापरे मीडियोकर टॉल गछ तापरे छोट छोट गछ सॉफ्ट्स क्लाइंबर्स इन सब गछ माने छंती हला. क्लियर लई जाय एबे आसो तो मेजर एबायोटिक फैक्टर को मते जने जदी पचारियो अच्छा टेम्परेचर इज द मेजर एबायोटिक फैक्टर ना लाइट इज मेजर एबायोटिक फैक्टर. You'll be surprised to know temperature most influential abiotic factor for ecological or biome distribution. Why you know? कारण temperature टा हमरो enzymes को भी control करे. Enzymatic process is controlled by temperature. Clear है? Enzymatic process is controlled by temperature. You know, temperature is most important ecologically. कौन लिखिबा? Most important ecologically relevant factor. है तेणु देखियो जे जते टेम्परेचर बहुत अधिका हो जाए सेते बेले प्लांट्स एनिमल्स रही पारंतिनी ना. कंडीशन जते भी फेवरेबल हो किछिटा जगह रे 100 डिग्री रो अधिका हेले केवल एक्टिव बैक्टीरिया बा थर्मल स्प्रिंग्स बा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स रे रहंती किछि एक्टिव बैक्टीरिया माने ला. हमर एंजाइमेटिक एक्शन बीएमआर मेटाबॉलिक रेट फिजियोलॉजिकल एक्शन को कंट्रोल करे. तो एटी मु गोटे वर्ड लिखिछि जो ऑर्गेनिज्म माने वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर रे रहंती एंती धर ताको हमें कोन कहबा यूरी लगे दवा. जदि नारो रेंज रे जो माने रहउतिबे ता पई कोन लगे दवा स्टेनो लगे दवा ना. तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जे रहे ताको कोन कहबा यूरी थर्मल. जे नारो रेंज रे रहे ता कोन कहबा स्टेनो थर्मल ना. मुझे कहबी फ्रॉग ସେମାନେ स्टेनोथर्मल हेबे. जदि तांको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अधिका हबो दे कैन नॉट सर्वाइव हला. क्लियर हेलो. एंड द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अधिका हबो दे कैन नॉट सर्वाइव. क्लियर हेलो. तो सेति पई यूरिथर्मल स्टेनोथर्मल ए टाइप रो हमको बुझियको पड़िबो हला. आउ थरे को टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर. जो ऑर्गेनिजम्स माने वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर रहंती ताकू कोन कहंती यूरिथर्मल. जो माने नारो रेंज रहंती ताकू कोन कहंती स्टेनोथर्मल. क्लियर हेलो. यदि ह्यूमन बीइंग यूरिथर्मल हबो ना स्टेनोथर्मल हबो. हमें बहुत ठंडा जगह रे भी रहंती ना. एस्किमो माने रहंती नी
एस्किमो माने रहंती पोलार एरिया रे भी रहंती आमे डेजर्ट एरिया रे भी रहंती सब जाय रहंती तेणु वी आर यूरिथर्मल हला जो माने वार्म ब्लडेड से माने यूरिथर्मल से माने फ्लक्चुएशन को टॉलरेट करि परिबे किंतु स्टेनोथर्मल माने से माने फ्लक्चुएशन को टॉलरेट करि परिबे नाही क्लियर हला से माने हाइबरनेशन एस्टिवेशन जिवे तेणु से माने टेंपरेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट करि परिबे नाही सेमिति वाटर मध्ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर है जे कि हमर लाइफ को कंट्रोल करे प्लांट्स तांकर प्रोडक्टिविटी तांकर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर ऊपर डिपेंड करे हमें कहथिले ना प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर ए दिटा पर तेणु जदि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को जे टॉलरेट करियो ता नाला यूरी हैलाइन स्टेनो हैलाइन माने गण नारो रेंज ऑफ सैलिनिटी को जे टॉलरेट करियो हला तो सैलिनिटी aquatic रे वेरीज करे फ्रेश वाटर रे 5% है सी वाटर 30 to 35% है मोर देन 100% हाइपर सलाइन लागुन्स रे थाए जोटी कि आमे भी भासीबा ना तो यूरी हैलाइन एंड स्टेनो हैलाइन ए दिटा वर्ड त माने मन रख दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि यूरी माने कोन ना वाइडर रेंज एंड स्टेनो माने कोन नारो क्लियर हेलो जाय तो पानी मध्ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जे कि हमर एनवायरनमेंट को हमर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करूची ना एबे नेक्स्ट पार्ट को जिबा अच्छा पिला माने देखो लाइट मध्ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर कोन पाई why light is important factor can any of you tell me because we know sun is the ultimate source of energy to biosphere clear hello chatting kari paro sun is the ultimate source of energy to the biosphere a living world एवं हम प्लांट्स माने सोलर एनर्जी ट्रैप करंती है ना ट्रैप करंती ऑक्सीजन मध्ये रिलीज हुए फोटोसिंथेसिस रे एवं प्लांट्स मान को हमने एनिमल्स माने खांती एवं बेड़े बेड़े फ्लावरिंग पाई मध्ये लाइट रोल अच्छी एनिमल्स माने भी ड्यूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी रे भी रहंती जेमति कि देखियो साइबेरियन बर्ड्स माने आसंती ना भरतपुर नेशनल पार्क राजस्थान अच्छी कौन पाई ना जतरे एनवायरनमेंट जोठी भलो भलो लाइट ऊपर से लाइट इंटेंसिटी जोठी कमी जीव से अलग आड़ पड़े आसंती ना बहुत बरफ बरफ पड़ो ठंडा देखा जाऊनी अंधार से अलग आड़ को जान तेणु से माइग्रेशन करती जो ठंडा जगह आम गरम रू ठंडा जगह भी जाती बेड़े बेड़े ना लाइट गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जी की फोटोसिंथेसिस करे बायोमास बनाए इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाए ऑक्सीजन रिलीज करे ना एवं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोस्फीयर क्लियर है जाए लर्ने अच्छा सॉइल मध्य गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ना सॉइल ले माटी रे तो गछ हबो सॉइल कंपोजिशन ना एटा हमर प्रॉपुलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दर गोटे सॉइल ले पानी तौ तौ पळेबो लीचिंग हबो सेठी गछ भलो बढ़िबोनी ना तेणु सॉइल मध्य गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर ना ता सहित पीएच मिनरल कंपोजिशन टोपोग्राफी ये सब जिनस मध्य वेजिटेशन माने को टाइप रो माटी सेई टाइप रो गछ ना जो टाइप रो माटी सेई टाइप रो गछ कि नो that is also important factor the sediment characteristics often determine the type of benthic animals in the aquatic ecosystems ହେଲା okay now we come to the original part तो आप लोग लिखिए हेडिंग दीजिए समझते हेडिंग दियो पॉपुलेशन बेली लिखो अच्छा कहलो पिला माने पॉपुलेशन इज मोनोस्पेसिफिक ना पॉलीस्पेसिफिक कहथिली पॉपुलेशन इज मोनोस्पेसिफिक ना पॉलीस्पेसिफिक ना मोनोस्पेसिफिक व्हाट इज स्पीशीज कहलो व्हाट इज स्पीशीज स्पीशीज माने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
of one kind, interbreeding individuals, interbreeding individuals, clear ହେଲା? A group of individuals, interbreeding individuals, ତାଙ୍କ ଭିତରେ reproduction ହେଇପାରିବ, fertile offsprings ମିଳିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? interbreeding individuals of one kind, ଏଠି ସେ ଆମେ ଲିଖିଛେ a group of individuals living in a well-defined geographical area, correct? Share and compete for similar resources and potentially interbreeding individuals, and they produce fertile offspring. ଆମର ଖାଇବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ, ଆମେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତି and compete ବି କରନ୍ତି, ହେଲା? ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ପାଇଗଲେ, competition obviously intraspecific, ଯଦି ଗୋଟେ species ଭିତରେ competition ହଉଛି, intraspecific competition is most severe, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ similar resource use କରୁଛନ୍ତି, clear ହେଲା? Intraspecific competition is most severe, clear ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, population ର କେତେଟା parameter ଅଛି do you know? ଗୋଟେ ହେଲା human being ର ଯଦି ଆମେ count କରିବା ତାହେଲେ number ଅଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ parameter? ନା biomass ଅଛି, number and biomass ଅଛି, and kind ମାନେ କାହାର, ତମେ କାହାର calculate କରୁଛ, human being ର କରୁଛ ନା cattle population କରୁଛ, ନା tiger ର population count କରୁଛ, ହେଲା? ତ କେତେବେଳେ number, କେତେବେଳେ biomass, କେତେବେଳେ percentage cover ବି ଦେଖାଯାଏ, percentage cover। ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ banyan tree ଅଛି, ଏଟା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଆର ଏରିଆରେ percentage cover ଟା ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଠାରୁ ଆର percentage cover ଅଧିକା, ତେଣୁ population ର କାଉଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ 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 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ। ଧର କୁହାଯିବ ଯେ ମାଛ ଗୋଟାଏ ଆଣ, ମାଛ ଗୋଟାଏ ଯଦି ତମେ 10 ଗ୍ରାମ ମାଛ ଗୋଟେ ଆଣିଲ, ଇଜ ଇଟ୍ ଏନଫ୍ ଫର ୟୋର ହୋମ୍? ନୋ, ତାମାନେ ଆମେ କେଜିଏ ମାଛ ଆଣୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୋମାସ୍ ଦେଖୁଛେ। ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ୱେଟ୍ କମ ହଉ ବେଶୀ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ତେଣୁ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ କେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରେ ନମ୍ବର, କେତେବେଳେ ବାୟୋମାସ୍, କେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଭର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଏରିଆ ନବା ତାହେଲେ 2D, ଯଦି ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ ନବା ତାହେଲେ 3D, ତାମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରେ ଦେଖାଯିବ, ହେଲା? 2D বা 3D। and the third ଆମେ ନବା ଟାଇମ, କାହିଁକିନା ପପୁଲେସନ ସବୁବେଳେ ଡାଇନାମିକ, ସବୁବେଳେ ପପୁଲେସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଟାଇମ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। I may say about the Indian population in 1981, 1991, like that। ତାମାନେ କୋଉ ଟାଇମ ରେ କେତେ, ତାମାନେ population ର attribute ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ, it is a dynamic concept or it is a static concept? ନା, it is a dynamic concept, ବୁଝିଲା? ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ 3D ରେ ବି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ନା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବିକ ଏରିଆରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର ହେଲ? କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁ, ଯାହା ବି ରହୁ, ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପପୁଲେସନ ର ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ବା ଯୋଉ ପାରାମିଟର୍ସ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ନମ୍ବର, ବାୟୋମାସ, ପରସେଣ୍ଟେଜ କଭର ନେଇପାରିବା ଏବଂ କାଇଣ୍ଡ ନବା। କାଇଣ୍ଡ ମାନେ କୋଉ ସ୍ପିସିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ, ହେଲା? ସେମିତି ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ନବା, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ନେଇପାରିବା, କ୍ୟୁବିକ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାଇକ୍ରୋସ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ମେଜର କରାଯିବ, କ୍ୟୁବିକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନବା। and the third ଆମେ ନବା ଟାଇମ, with respect to time, କାହିଁକିନା ଏବେ
इंडिया रो पॉपुलेशन केते यू कैन नॉट से तुम कहबा आगु तो से बढ़ी गला किंतु पर्टिकुलर टाइम रे केते पॉपुलेशन कहि हबो सपोज एटा गोटे एरिया एइथिरे नंबर ऑफ बर्थ्स अछि कि नहीं नंबर ऑफ बर्थ्स को हमें कहि परिबा बर्थ रेट number of births in that population per unit time माने गोटे वर्ष रे केते लोक जन्म हेले that is birth rate केते मले that is death rate बुझेला ताले number of births per unit time extra birth हैला with respect to सेमिति sex ratio देखा जाए केते मेल धर एपटा मेल एपटा फीमेल ए जो मझिरे जो गार दिया हिची एटा ला मेल एटा ला फीमेल एटा ला मेल एटा ला फीमेल the another attributes of population is sex ratio the ratio between male females in a population जदि हमें ह्यूमन बीइंग जीवा तले 1000 मेल रे केते फीमेल है ना तमे जानथिबो जे केरला रे फीमेल्स आर मोर एंड हरियाणा रे मेल्स आर मोर यूजुअली इट इज 1:1 किंतु बेड़े बेड़े टिके अधिका बा टिके कम थांती तेणु आकु आमे कहंती सेक्स रेशियो सेमिति एज डिस्ट्रीब्यूशन विषय भी आमे कथा हबा जदि गोटे पॉपुलेशन रे यंग इंडिविजुअल्स ना प्री रिप्रोडक्टिव आमे कोन कहबा यंग इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव कोन कहबा मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कोन कहबा ओल्ड यंग मैच्योर्ड एंड ओल्ड जदि गोटे पॉपुलेशन ने प्री रिप्रोडक्टिव माने पिला माने अधिका तल से पॉपुलेशन टा ग्रोइंग ताको आमे ट्रायंगुलर कहंती जदि गोटे पॉपुलेशन ने सबडा प्रोपोर्शनेटली अछंती ताको आमे बेल शेप्ड कहंती तल सेटी स्टेबल पॉपुलेशन आ जदि गोटे पॉपुलेशन ऑन शेप्ड अछि बा नारो बेस अछि तले हम ताको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहंती क्लियर हेलो तले पॉपुलेशन एज पिरामिड जदि हम कंसीडर करिवा 1 2 3 तले ट्रायंगुलर बा ब्रॉड बेस जदि थिबो तले एक्सपांडिंग जदि बेल शेप थिबो तले स्टैटिक बा स्टेबल आ जदि ऑन शेप थिबो तले हम कोन कहले ना डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मते आगत माने को पिला माने एज डिस्ट्रीब्यूशन केते प्रकार रो इंडिविजुअल्स अछंती ना तीन प्रकार रो कौन कौन गोटे पॉपुलेशन ने ना प्री रिप्रोडक्टिव तापरे कौन पढ़े को पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जदि हमें प्री रिप्रोडक्टिव नबा धर हमें बिलो 20 को हमें गोटे प्री रिप्रोडक्टिव बेली भाबेबा है कि बिलो 18 रिप्रोडक्टिव को कौन भाबेबा ना लेट इट बी फ्रॉम 21 to 60 and post reproductive कौन भाबेबा ना beyond 60 क्लियर हेलो ओल्ड जो बनी भाबेबा ताहले गोटे पॉपुलेशन रे जदि परसेंटेज वाइज यंग पॉपुलेशन अधिका ताहले से पॉपुलेशन एक्सपांडिंग क्लियर हेलो किंतु जदि गोटे पॉपुलेशन रे समस्ते इक्वल प्रोपोर्शनेट रे अछंती ताहले हमें ताकू कहबा बेल शेप्ड हैला एंड जदि गोटे पॉपुलेशन रे यंग इंडिविजुअल्स बा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत कम अछंती से पॉपुलेशन टा कमी जाउती क्लियर हैला जाए the population size is more technically called as population density कोन पई ना धर मोटे नंबर नेबी ए जो नंबर पर यूनिट एरिया इज डेंसिटी और नॉट the population size can be called as population density कारण पर यूनिट एरिया तो आमे केमिति पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करबा ना गोटेला आमे नंबर रे काउंट करबा गोटेला परसेंटेज कवर रे काउंट करबा गोटेला बायोमास रे कवर करबा टाइगर को त आमे देखि परिबानी बा टाइगर पाखु जाई परिबानी तनो तार पग मार्क्स बा तार फेकल पैलेट्स करे हमें काउंट करी परिबा क्लियर लई जाए राम जी समझ में आ रहा है हेलो राम जी थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको
ओके, चैटिंग आप बीच में करना। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो हमने बताया आपको, उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, and what I told again, immigration and emigration. So we are going to next page to discuss further. तो फर्स्ट लाइन आप लोग लिख लीजिए, सभी सभी बच्चे लिख लो। फर्स्ट लाइन क्या है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर। ओके, समझ में आ गया आपको? प्रेडेशन प्रेशर, reduced weather, like that you write. For basic processes, two of which, so ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ଚିତ୍ର, you can understand. Suppose ଏଟା ଗୋଟେ area, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି final population କେତେ ହବ? There are n is the population density at time t. ତାହେଲେ t plus 1 ମାନେ final population କେତେ ହବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ? ନା ଆମର ଥିଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କେତେଟା ପାରାମିଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପପୁଲେସନ ସାଇଜ? ଗୋଟେ ହେଲା ନାଟାଲିଟି, ନମ୍ବର ଅଫ ବର୍ଥ। ତାମାନେ natality is positive. Suppose I am writing here as B, birth rate, and death is considered as mortality, or death is considered as negative. The mortality is the number of deaths in a population. Immigration is considered as positive, and emigration is considered as negative. जो माने बाहरी जाइछन्ति, who left the habitat and gone elsewhere during the given period of time. बुझेला? So if n is the population density at time t, then its density at a particular time, and after 1 year or after 2 years, will be, let it be t plus final population, and t is the initial population. कोड़ा positive को birth rate व natality positive, immigration positive. कोड़ा negative को death rate व immigration, जो बाहरी गले death rate उड़ा minus लिखा ला, ना? Clear ହେଲା? कोड़ा add करा जिवो and कोड़ा minus करा जिवो। बुझी पारलो? Final population पाई के दाई ना natality दाई, mortality दाई, immigration दाई and emigration दाई। Clear ହେଲା? चले एटा हला हमरो फाइनल पॉपुलेशन। ताको हम एमती भी लिख परिया, फाइनल पॉपुलेशन इज इनिशियल पॉपुलेशन प्लस b minus d plus I minus c, or ip plus b plus I minus d minus c। तो हमें माइनस सिंबल कॉमन नहीं कि एटा करछे हला। ओके, एटी देखो, एटी देखले आउटी क्लियर हे परियो। इमिग्रेशन कौन करछि? पॉपुलेशन डेंसिटी बा पॉपुलेशन बढ़ौछि। नाटालिटी कौन करछि? बढ़ौछि। तो प्लस प्लस। मोर्टालिटी कौन करछि? कमौछि। इमिग्रेशन कौन करछि? कमौछि। तेणु एटा माइनस माइनस हला। एटा को हमें साइंटिफिकली एंती लिखि परिया हला। क्लियर हला जाय? साइंटिफिकली लिखि परियो कि नहीं एंती? इमिग्रेशन कौन करछि, इमिग्रेशन कौन करछि, बुझिला कि नहीं? क्लियर हला? ए चित्र बुझि पारलो?
ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଫେର ପପୁଲେସନ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। What do you mean by population? Population is a group of interbreeding individuals. Second, population, they share and compete for similar resources. Population is monospecific. ଆଉ କଣ କହିଲି କୁହ? ନା population one kind ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। Produce fertile offsprings. Gene flow is there. Interbreeding means gene flow because they can marry each other. Gene flow is there. Produce fertile offspring. ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ? Population ଆଉ କଣ? Inhabiting in a particular area. ଆଉ କଣ? At specific time. The time is there. Area हो कि volume हो, but at specific time. Clear है जाए पिलाने? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as per your CF. ଯଦି ଆମେ ଆଉ କଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କଭର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ବାନିୟନ ଟ୍ରି କହିଥିଲେ, ପଗମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବା, ଫେକାଲ ପ୍ୟାଲେଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବା, ନା ବାୟୋମାସ ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବା ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ। କାହିଁକିନା ଖାଲି ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କହିଥିଲେ କାଇଣ୍ଡ ବା କୋଉ ସ୍ପିସିଜ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ। ଥାର୍ଡ ଆମେ କହିଥିଲେ ସ୍ପେସ୍। ସ୍ପେସ୍ ରେ ଆମେ କହିଥିଲେ 2D ହେଇପାରିବ ବା 3D ହେଇପାରିବ। ଏରିଆ ହେଲେ 2D, ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲେ 3D। ଧର ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାହେଲେ ଓଭିୟସଲି ଆମେ 3D ନବା, କ୍ୟୁବିକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନବା, ହେଲା? ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରେ 2D। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କହିଥିଲେ ଆମେ ଟାଇମ। ଟାଇମ କାହିଁକିନା ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ କନସେପ୍ଟ, ଏଭର ଚେଞ୍ଜିଂ, ତେଣୁ ଟାଇମ ଇଜ କ୍ରୁସିଆଲ। ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ ଓନଲି वी कैन से। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ different parameters ସାରିଲେ ବା attributes ସାରିଲେ, parameters ପରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ attributes କହିଥିଲେ ବା characters କହିଥିଲେ। এই characters ପଢେଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ expected questions ତମକୁ କହୁଛି। Reproduction is not very important for an individual। ଜଣେ ବାବା ବନି ଯାଇପାରେ, ଅନମ୍ୟାରେଡ ରହି ଯାଇପାରେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, sacrifice କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ for the betterment of the society. But reproduction is important for a population or for a species। କାହିଁକିନା ସେ population ବା species ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି କେହି ବି reproduction କରିବେନି। ବୁଝିଲା? The reproduction is not very important for an individual, but reproduction is important for a population or for a species. So this is one of the important questions.
about population. Second questions you can say intra-specific and interspecific competition. If we consider the interspecific competition is very severe. କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଧର ଆମ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ଏଟା ଭେରି ସିଭିୟର କାହିଁକିନା ଟାଇଗର ଲାୟନ ଏମାନେ ତ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ନା ତ within the species ଯେହେତୁ similar type of thought similar type of food so therefore interspecific competition is very severe but so these 2 points also you know now ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଧର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଧର ଆମେ ଆଗ ଲିଖିଦବା ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଡେନ୍ସିଟି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କହିଥିଲେ ନାଟାଲିଟି ଥାର୍ଡ ଆମେ କହିଥିଲେ ମୋର୍ଟାଲିଟି फोर्थ आमे कहतिले इमिग्रेंट इमिग्रेशन तापर आमे कहतिले इमिग्रेशन तापर आमे आउ दी तीनटा पॉइंट लिखिबा दैट इज वाइटल इंडेक्स तापर आमे कहबा एज पिरामिड्स तापर आमे पढेबा सेक्स रेशियो पढैतिले तापर आमे पढेबा कैरिंग कैपेसिटी तापर आमे पढेबा population growth pattern okay S and J growth curves yeah patterns now we'll discuss them one after another though my point was there up to this okay I have to mention these points today okay and next class we'll go for S and J growth curves and others सबको समझ में आ रहा है okay very good now we'll go for density so write down density let density is represented by n it is the number of individuals okay density what will say number of individuals per unit space number and density एका भलिया कहि परिबी धर एटा गोटे 1 स्क्वायर किलोमीटर नेली हला क्लियर हला पिला ने जदि 1 स्क्वायर किलोमीटर नेली ना देरे 1000 इंडिविजुअल्स अछंती तले एटी नंबर केते ना 1000 and एरिया केते नेली 1 स्क्वायर किलोमीटर तले नंबर जहा 1000 by 1 is 1 or not तले नंबर जहा डेंसिटी सेया किंतु डेंसिटी जे गिव्स बेटर पिक्चर कहना इंडिया रो पॉपुलेशन ओडिसा रो पॉपुलेशन तो अधिक हबो कि ओडिसा रो पॉपुलेशन थारु भुवनेश्वर रो पॉपुलेशन कम हबो किंतु भुवनेश्वर रो डेंसिटी टा ओडिसा रो डेंसिटी तो अधिक तण आमे सेथु जानि परिबा which is a better place to live clear hello so density ecology रे better picture दे परिबो नंबर थारु एबे जो यूनिट स्पेस पिला ने कहला सेठी गोटे टोटल स्पेस भी अछि आउट हैला हैबिटेट स्पेस धर राजस्थान रो टोटल स्पेस अधिक ही पारे गुजरात थारु कि राजस्थान रो टोटल स्पेस ओडिसा थारो सहित समान किंतु राजस्थान रो लोक संख्या ओडिसा ठारू कम हबो केना हैबिटेट स्पेस ओडिसा रो भलो राजस्थान रे जे डेजर्ट थिबो स्पेस थिले कोन हबो हैबिटेट स्पेस तो कम अछि तेनु डेंसिटी रे हैबिटेट स्पेस टा और इंपोर्टेंट ना प्रथम हम कोन कहले नंबर तापरे कोन कहले डेंसिटी इंपोर्टेंट तापरे हम कोन कहले ना हैबिटेट स्पेस इज मोर इंपोर्टेंट क्लियर है प्लान नहीं एबे डेंसिटी इज ओवर तमने डेंसिटी द्वारा हमें
कंपेयर करिबा सेकंड पार्ट रे हमें पढ़ी देले नाटालिटी बा बर्थ नाटालिटी रेट बा बर्थ रेट जाको हमें बी द्वारा रिप्रेजेंट करले ला आप रोटे प्रॉब्लम दोची धर इनिशियल पॉपुलेशन 100 थिला फाइनल पॉपुलेशन धर 110 हे गला हैला तले बर्थ रेट केते हबो केते दिन पर हैला आफ्टर आफ्टर 1 ईयर ताले तमे कोन करिवो ना फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन कर दबो ताले केते हैला 110 माइनस 100 बाय 100 ताले केते हैला 10 बाय 100 ताले केते हैला 10 परसेंटेज बा 0.1 1 by 10 okay per annum is the birth rate बुझेला तो नाटालिटी होते हमें बुझी पारले एबे हमें जीवा खाली कोन बर्थ हुए डेथ तो हुए ना अच्छा कहलो आइडियल नाटालिटी अधिका हबो ना इकोलॉजिकल बा रियलाइज नाटालिटी अधिका हबो के कोइ परिबो ना जतले एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल ततबेले सिना पॉपुलेशन ग्रोथ अधिका हबो now ideal natality is greater than ecological natality actual natality एको actual कर दिया बा realized किंतु ह्यूमन बीइंग बेले बेले एक्सेप्शन जतले कंडीशन इज नॉट फेवरेबल ततबेले तंगर पॉपुलेशन ग्रोथ अधिका हुए हैला so that is also one concept the ideal natality ecological natality बुझेला एबे सो डेथ रेट बा मोर्टालिटी रेट ताको हमें कौन कहते डी द्वारा रिप्रेजेंट करते ना डेथ रेट बा मोर्टालिटी रेट को हमें डी द्वारा रिप्रेजेंट करते ताले हमें ताको कौन कहबा ना नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन with respect to time unit time ताले एटा भी सही है फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन बाय इनिशियल पॉपुलेशन सपोज हमर 100 टा थिला 90 ही गले ताले हमर 10 बाय 100 डेथ डेथ रेट हे गला 0.1 तेणु दिटांग मिसिले ही तो हम एक्चुअल रेट पाइबा ना बुझिला हम दिटांग मिसिले तो एक्चुअल रेट पाइबा ना तो हमें चलो दिटांग मिसई दवा दिटांग न मिसले हम एक्चुअल रेट किन पाइबा तेणु हमें कौन करले ना हमें आर बाहर करले रेट जदि हमें बी माइनस डी बाहर करले ना वेयर आर इज द रेट वैल्यू कह परिया मतलब कहती इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट population study is connected to your evolution जी जते सक्सेसफुल रेट तार नंबर बढ़ेबारे से सते फिट इन द इवोल्यूशन फ्रेम as a species दैट रेट हैला b minus d बर्थ रेट माइनस डेथ रेट रो माइनस ही तो एक्चुअल रेट ना खाली बर्थ बा खाली डेथ हम कंसीडर कर परिबा नि दिटांग मिसे की करिया हैला किंतु एई रेट सहित इनिशियल पॉपुलेशन रो किछिटा रिलेशन अछि किंतु इमिग्रेशन बा इमिग्रेशन सहित किछि भी रिलेशन नहीं कारण एटा एनवायरनमेंट ऊपर डिपेंड करे बा रिसोर्स ऊपर डिपेंड करे बा कंडीशंस ऊपर डिपेंड करे ला एबे हम नेक्स्ट पार्ट को जाउ छे दैट इज कॉल्ड immigrations what do you mean by immigration it is the inflow of individuals क्लियर है पिलाने कौन पाई धर भुवनेश्वर को बहुत लोक मैंने आसुचंती
ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଇନଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। The inflow of individuals into a population because of favorable conditions. ଏଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି ବା ଏଠିକାର ୱେଦର ଭଲ ଅଛି ବା ଏଠି ରିସୋର୍ସ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ ଅଛି, ଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। କାହା ପାଇଁ କଣ ହେଲା, ଏବଂ ଏଟାକୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତି। ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଜବ୍ କରିଛି, ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଣ୍ଡ ଇମିଗ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ନା ଆଉଟଫ୍ଲୋ, ଇଏ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିହବ ନାହିଁ। ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଅଫ individuals out of the population because of hostile conditions or environment, ମାନେ not favorable। favorable ହେଲେ ଆସିବେ, hostile ହେଲେ ପଳେଇବେ, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆମେ ଇମିଗ୍ରେସନ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଇଟ୍ ଇଜ ସୋ ଇଜି। ତାହେଲେ ଆମର ପପୁଲେସନ କୋଉମାନେ ବଢାନ୍ତି? ବର୍ଥ ରେଟ୍ ବଢାଏ, ଇମିଗ୍ରେସନ ବଢାଏ। ଆଉ କୋଉମାନେ କମାନ୍ତି? ନା ଡେଥ କମେଇ ଦିଏ, ଡେଥ ରେଟ୍ କମେଇ ଦିଏ, ଇମିଗ୍ରେସନ କମେଇ ଦିଏ। and ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡେନ୍ସିଟି ବୋଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ହେଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଇଥିରେ what do you mean by carrying capacity? ତମେ ଆଗ କୁହ, one area is there, but one space is there. The resources are limited, the resources are unlimited. ଯେତେ ବି resource ଥାଉ, resources are limited. World richest man ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ଆଫ୍ଟର 7 days ସେ ନିଜେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କ ରିସୋର୍ସ ସରିଗଲା। ତାମାନେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ। ସରିଲା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, what is carrying capacity or K? K is the number of individuals. K is the number of individuals. Carrying capacity is the number of individuals which can be supported by limited resources of the area for healthy survival. ଆମେ unhealthy survival ଟାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। It should be healthy survival. रामजी समझ में आ रहा है? Healthy survival है ना? କେତେ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ particular ଜାଗାରେ? ଧର ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଲେ, this is the number and this is the time. ଗୋଟେ hostel ରେ suppose 50 students ରହିପାରିବେ, ତାହେଲେ carrying capacity କେତେ? 50। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ, ଏବଂ ତାପରେ more or less constant 49 51 ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ, ହେଲା? କିନ୍ତୁ healthy survival, ଯଦି ସେ ବାଇଚାନ୍ସ 100ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଦବ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରାସ୍ ଫେଜ୍ କୁ ଯିବ। ସେଟା ଆମେ ଏଠି ମେନସନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢାଯିବ, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 50ଟା ପିଲା ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେଲ୍ଦିୟର କଣ୍ଡିସନରେ ରହିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମେ ଏ ଲେଖିବା, up to carrying capacity population increases drastically. Clear ହେଲା? Up to carrying capacity population increases drastically.
and तापर कौन लिखिबा ना along the carrying capacity, along the K carrying capacity, population size fluctuates little, insignificant. जदि unlimited resource थिबो, unlimited resource तो नथिबो. जदि so called unlimited resources से भाबिला ताले population में increase drastically. किंतु जदि unlimited resources नहीं ताले गोटे logistic growth curve कौन कहे जे along the K it will be constant है ना insignificant fluctuation हबो. क्लियर है पिला माने कैरिंग कैपेसिटी एब्सोल्युटली क्लियर समझते ना आमे जदि कोनोसी कारणरू कैरिंग कैपेसिटी ऊपरकू पळेले ना कैरिंग कैपेसिटी रो ऊपरकू आमे नै गले ताले कोन हबो वार हबो युद्ध हबो ड्रास्टिक फॉल हबो ना इंसेक्ट माने जानि पारंती तमने देयर इज ए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस to make the population constant more or less at carrying capacity. ako agar jainki ame details discussion kariba next class re kintu aji jaha padha hala what is population, what is the significance of ecology, ecosystem, biotic, abiotic factors, odom ko विषय रे कहली मु टिके से कहथिले ecology the study of ecosystems broadly. And आमे कहथिले रामदेव मिश्र विषय इंडियन इकोलॉजी आउ कौन कहथिले पिलाने को आउ पढ़ैथिले जी who coined the ecology, okay, Ekel, and who used the ecology for the first time, Reiter, who is the father of plant ecology, warming, who classified plants into hydrophytes, xerophytes and mesophytes. तापर हमें पढ़िले different level of ecological hierarchy, किछटा हायरार्की विजिबल किछटा इनविजिबल एवं हमें सबुठ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आज पढ़ेले जे वी आर टॉकिंग एवरीथिंग बियॉन्ड द ऑर्गेनिजम्स इट्स अबाउट द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन माने कोन ना एटा मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन माने कोन इट इज इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन माने कोन जो माने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर परिबे पॉपुलेशन माने कोन दे शेयर एंड कॉम्पीट द सिमिलर रिसोर्सेस and today I'm already कहले the intraspecific competition is most severe la जेतବେଳେ ଆମେ population पढ़ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ reproduction is unavoidable ଗୋଟେ individual reproduction କରିପାରେ ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ population ରେ reproduction ନହେଲେ the identity of species is, will be lost. You cannot read the entire individuals of a species at a stage in a particular habitat in a particular area. You can read about the individuals, not all, some of the individuals of that species. Therefore, though the population concept is under autoecology, autoecology matlab it is species ecology, okay? But what we are reading actually part of the species, not the complete species, okay? Autoecology under it. तापरे हमें पढ़ले birth rate, okay? तापरे हमें पढ़ले हमें डेंसिटी बर्थ रेट नाटालिटी बा मोर्टालिटी पढ़ले मोर्टालिटी माने डेथ रेट पढ़ले तापरे हमें पढ़ले इमिग्रेशन पढ़ले इमिग्रेशन माने को माने आसुचंदी भलो कंडीशन जोगो एंड इमिग्रेशन माने इमिग्रेशन माने आसीबा इमिग्रेशन माने पळेबा के को माने पळौचंदी ना ओडिसा रे साइक्लोन अछि अछि कई ओडिसा छाडी के इंग्लैंड पळौचंदी अमेरिका पळौचंदी ला they are immigrants to India and immigrants to America. तापर हम पढ़िले carrying capacity विषय. Now we'll enter into the most important aspect and that is very very interesting. Age pyramid भी हमें पढ़िले. जदि हमें triangular कहबा ताले population is increasing. हम जदि bell shaped कहबा ताले population is static. जदि हमें on shaped कहबा okay narrow base कहबा ताले population is young matured old young matured old young matured old. It is increasing, it is static and it is declining or decreasing. এটা भी पढ़ेছিলে
तापरे हमें पढ़ेइले सेक्स रेशियो ओके ता आगुरु मु तुम गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखुची vital index समस्त लिखो व्हाट इज vital index it is the percentage ratio of natality over mortality. The vital index is equal to B by D into 100. It is important for both plants and animals, but more important for it is more important for plants. In a plants रे बेसी immigration and immigration हुएनी. Clear ହେଲା? Plants रे बेसी immigration बा immigration हुएनी because plants are static. You know, they're mainly dependent on birth rate and death rate. Plants ପାଇଁ birth means germination. Plants ପାଇଁ birth means germination of propagules. Seed ଆମ ପାଇଁ important no seed germination ଆମ ପାଇଁ important. Clear ହେଲା ଯାଏ? This is about vital index, vital for plants, for both, but more important for plants. Suppose ଆମେ କହିବା sex ratio. ଆମେ କହିଥିଲେ sex ratio ହେଲା number of females in 1000 males or number of males in unit females. You can say like this also. Mostly males are more, therefore this is commonly taken, but both the definitions are correct. It is about sex ratio. More or less it is 1 is to 1900, 950 or 1000, 1050. The ratio will be more or less same. So this is about sex ratio. All features or all attributes of a population can be called life tables. Okay, so all features of a population together can be called as life tables. This is also important line. Pilan bujhe lai jaye. So this is about life tables. हम जो discussion present करते हैं, that is about life tables. Now we'll enter into one of the important aspects. Suppose this is the number and this is the time. ଆମେ କହିଥିଲେ population बढ़ी 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 चले एवं k रे constant हो जाए carrying capacity level ले constant हो जाए suppose एटा k level ले एटा more or less constant हो जाए किंतु there are some population जो माने constant हुअन्ते नहीं. They can go beyond k also. They don't obey k, they can go beyond k. ताले एटाको आमे कहबा S type and एटाको आमे कहबा J type. ताला S type, ताला J pattern. Okay. Now, if we compare between these two, S and J, clear ହେଲା? ଯଦି ଆମେ S and J ଭିତରେ comparison କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? Clear ହେଲା ପିଲାମାନେ?
कौन देखिबा दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन जदि आमे एस एंड जे विषय कंपेयर करिवा हेलो व्हाट विल ऑब्जर्व एस टा लॉजिस्टिक ना के टा लॉजिस्टिक जे टा लॉजिस्टिक जे डिपेंड करूची सब बेले आर ऊपर एंड एस डिपेंड करूची के ताले आमे एपट धर एस लिखले एपट धर जे एस रो कोन अछि ना प्रथम स्लो थिला लैग लॉग एंड तापर टेस्टनरी ही जेतला तीनटा सब पेजेस थिला एंड आर कोन थिला ना प्रथम स्लो थिला तापर लॉग पेज ही जेतला दैट नो टेस्टनरी पेज ला फर्स्ट हे गेला सेकंड कोटा लॉजिस्टिक एस कोटा लॉजिस्टिक नो हो एक्सपोनेंशियल दैट इज जे ला क्लियर है एटा कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को ओबे करे obeys environmental resistance कहना से कांस्टेंट ही इतला ना ये गाले जो ना does not obey तेणु आम एथि लिख परिबा जे नंबर dn by dt is equal to rn 1 minus n by k paragraph and एथि लिखिबा dn by dt is equal to rn ना r graph so tell me this will be the last question of our class. Tell me which is called mathematically environmental resistance. La बुझिपारल पिलाने कोटा कमे environmental resistance कहया माथे लिखुची dn change with respect to time depend करूची r n 1 minus n by k किंतु r खाली अछि कोन dn by dt is equal to rn कारण ये environmental resistance बुझोनी तेणु ये जो फैक्टर टा हला mathematically एटा को कहते environmental resistance mathematically 1 minus n by k represents environmental resistance मु बुझे दो जाउटे वेरे if n is equal to k माने carrying capacity reach करियला then 1 minus k by k means 0 that means no change किछ हेलानी ना बुझला एट जदी n टा k हिजो एटा बराबर हे गेले ता माने k ऊपर को आउ जाउनी k पर्यंत जाउची बुझला एला एटा को कहते एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये आरो अच्छी किंतु ये मानू हला तो आई में से k by n by k 1 minus n by k तो k minus n by k is also environmental resistance ता माने नंबर टा जब पर्यंत k हेनी तब पर्यंत बढ़िबो and जत k हिजो k minus k 0 by something is 0 आउ नंबर बढ़िबो नाही क्लियर हेला पिला माने हला समझते बुझी पारलो environmental resistance is represented by dash ए दिटा पॉइंट कहि दिली मु तुमको हला कौन कहली बुझ पारलो तो समझते environmental resistance कोन k minus n by k जो माने इंटेलिजेंट लाइक जदि मु कहबी इंसेक्ट एपटे रहइबो जे टाइप रे रहइबो किंतु mammals को पटे रहइबो mammals birds माने यूजुअली एस टाइप रे रहंती हला किंतु जदि ह्यूमन बीइंग देखिबा डेवलप्ड नेशन रे हमें पांती लॉजिस्टिक पैटर्न ना एक्सपोनेंशियल हमें पांती ना एक्सपोनेंशियल हमें पांती अलगा ये रे हला कोडी पांती जोटा अंडर डेवलप से माने बढ़ी जानती फिर बड़ा बड़ी होती फिर कमी जाती ओके थैंक यू विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ना
ରହିଲି।